Good day to everyone. So I'm starting up Maya today, and I want you to learn basic file system. It's one of our first topic. Am I right? Asan na yun? Ayun. Interface. So part of interface is the file system. Okay. So we'll focus on file system for today. Okay. So first things first, di ba? As an artist, okay, you need to be organized mo file. Okay, kailangan nimo og organization, di ba? There are times na mukalit na nag-ingon nimong boss na I need this file, nagibuhat pa nimo last month, di ba? 3 months ago, 4 months ago, then you're screwed up. Okay, pangita pag file niya, kailangan niya urgent. So, one way to keep to malikayan na to na siya is pwede ka mag-organize of file. Organize mo like in Maya. So tudloan sa tamo first saan pa organize yung file. Okay? So file, kung i-save as nimo na siya, magawas na siya siyang default. Ang default niya na screen saving file is documents, Maya, then projects, then default. Diyan na siya mo-fall. Pero gusto nimo i-set nimo siya na nakaimong kaugalingong folder, kay galingong folder na dito nimo i-save ang mga file, then you go to project, new. Okay, pangalan sa imong project, di ba, is thesis. So, di wa siya na-enter kay wala pa man ito ibutang tanan dire. So, pwede ning butang gusto sa diha, pero I would rather suggest na use defaults na lang ka. Para wala kay problema. Accept. Okay? After that, magawas na siya dire sa imuhang okay, dara. Sa imuhang, oh my god. Thesis. Asa na ang thesis? Project. Ay. I'm very sorry. So, dapat ibutan din ako siya dire D sa akong ginabot nga file. I'm so embarrassed right now. What happened to that? Renders, so nadiri ako mga projects, so models, nadiri tanan Maya. So si Buddy lahi na nga project, si Davao, Bravo, Daichi project lahi na siya, interior light beams lahi na sila ng mga project. Okay, so ano na to, din na to tarugon ng directory para diri lang siya mag-save. Renders models. Okay, so thesis, then use defaults, then accept. Okay, manana na to dire na si thesis nimo. Na siya dia. Okay, so pag mag-save ta og file, save buhat ta og save as na to, automatic na siya sa thesis din scenes nimo. Okay, so abot na to dira thesis scenes na siya. Okay, so sunod example, gusto nimo balik sa katong previous nimo nga project. Okay, dito nga workspace, project work scene nimo, scene or workspace. Okay, buhaton nimo is ato ka dire recent projects, so ato ka dire pangitaon nimo example kani Bravo, diba? Or check nimo siya recent projects, ato ka dire kay Bravo, automatic dito na siya mag-save kay Bravo. Save as, save scene as, automatic dito na siya kay Bravo, diba? Okay, so katulad sa sunod na sad.